नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो आम देखा +3 सेकेंड ईयर 4th सेमिस्टर एथिक्स एंड भैल्यूर आम देखा जे जो आम देखा एथिक्स एंड भैल्यूर यूनिट 2 मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन ए राइट एज वेल एज ए कमिटमेंट और एक्टिव लर्नर और सेल्फ लर्नर मॉनिटरिंग आम देखा ये चैप्टर जो रही यूनिट 2 रो चैप्टर देखा आ पूर्व आम यूनिट 1 रो ऑलरेडी वीडियो बना सारी जो देखी ना से देखिपारे। तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट कारण यही वीडियो गुड़ाए 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन आम डिस्कस करवा। तो चलते स्टार्ट करवा। तो आम जो देखा जे फास्ट टाइम देखा जे एजुकेशन ए राइट एज वेल एज ए कमिटमेंट। तो एजुकेशन इज राइट एज वेल एज ए कमिटमेंट। एजुकेशन हैज बिकम ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन। आम जानते जे शिक्षा हूँ समस्त गोटे कौन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो जो मैंने पॉलिटिकल साइंस फील्ड बिलंग करते हैं ऑलरेडी ये सब जिन को रिलेट कर पारे कहीं से गुड़ाए फंडामेंटल राइट्स पढ़ते जो शिक्षा आम आस। तो ये सब आर्टिकल कौन आम आगू देखा। इफ यू आर एडुकेटेड देन यू एडुकेट योर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। तो आम जानते जो आम यूनिट 1 पढ़ते से देखी जब आम शिक्षित हाँ आम निजे शिक्षित हो पाए। जब आम शिक्षा ग्रहण करवा एजुकेटेड पर्सन है ताहले आम आम फैमिली को सोसाइटी को इन समस्त कौन शिक्षा समस्त कंट्रीब्यूट कर समस्त शिक्षित कर। इन दिस वे यू आर द की इंडिविजुअल हु कैन एडुकेट सोसाइटी एंड मेक इट फ्रॉम फ्री फ्रॉम हंगर। आम कौन कर ना आम गोटे की इंडिविजुअल है जो मैंने कि गोटे शिक्षित समाज समाज से दारिद्र्य पोवर्टी हंगर सब दूर कर। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल टूल टू ब्रिंग चेंजेस इन लाइफ। आउ एजुकेशन शिक्षा ही हूँ एक प्रकार गोटे पावरफुल टूल जहाँकि आम जीवन को चेंज कर परिवर्तन आनीपर आम जीवन को एक नूतन गति दे पार। सो लॉट्स ऑफ द स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन। आ गुड़ाए स्टेप रही जो आम शिक्षा को कौन स्प्रेड कर। The following legal provisions enables to learn, to study, to educate and to gain knowledge for the betterment of society and progress of life। सोसाइटी और लाइफ जीवन को कौन प्रोग्रेस करने आम पढ़ा स्टडी करवा गोटे एजुकेटेड पर्सन है नॉलेज को गेन करवा माने नॉलेज पाइबा माने ज्ञान ग्रहण करवा। ओके नेक्स्ट देखा कौन तो किसी स्टेप रही जेपरिक द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट माने 46तम संविधान संशोधन जो होता आम ये संविधान रे। तो से कौन अच्छे एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच प्लेजेस टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 6 to 14 इयर्स ए फंडामेंटल राइट। तो मुझे आगे कहली पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे मैंने ये सब जिन को रिलेट कर पारे। तो आम आर्टिकल 46तम संविधान संशोधन है जो थी कि 21A बा 21A रे गोटे आर्टिकल रखा संविधान रे जो मेंशन करागला जे मुक्त और निरपेक्ष फ्री एंड कंपलसरी मुक्त और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया पिलामानकु विथ एज 6 ରୁ 14 वर्ष बा 6 to 14 इयर्स। एटा गोटे कौन फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट हूँ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बा आरटी एक्ट व्हिच डिस्क्राइब जो मैंने 4th सेमेस्टर देले से जिन पढ़े पॉलिटिकल साइंस रे। तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 by RT Act which describe modulates of the importance of free and compulsory education for children aged 6 to 14 years in India. The article under 21A of the Constitution of India says that every child has a right to full-time elementary education of a satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies a certain essential norms and standards. Okay. नेक्स्ट हूँ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होल्डेस्ट दैट एजुकेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर एवरीवन। आउ कौन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जे माने हमरो ह्यूमन राइट्स रे होल्ड दैट माने मानविक जो अधिकार अच्छी से ग्रहण कर। एजुकेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर एवरीवन। शिक्षा हूँ गोटे मौलिक अधिकार प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य। ओके जेपरिक देखीदेवा द राइट टू एजुकेशन इज इनडिस्प्लेबल for the excess of other human rights जेपरिक क्वालिटी एजुकेशन एम टू इनश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ए फुल राउंडेड ह्यूमन बीइंग गोटे कौन हमको क्वालिटी एजुकेशन दरकार। नेक्स्ट रे इट इज one of the most powerful tool in lifting socially excluded children and adults of out poverty and an equitable society। आउ कौन सब सोसाइटी आम सब जो रही जपरी पॉवर्टी डाइजिस हंगर ओके ये सब दूर कलापर आम कौन इक्विटेबल सोसाइटी बन पार। UNESCO data reveal that
If all adults completed secondary education, globally the number of poor people could be reduced by more than half. ଯଦି ଯେତିକି ଯେଉଁ adults ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ପୁଅର୍ ପିପୁଲଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ ଅଧା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ ନାରୋଜ୍ ଦ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ତ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମେନ୍ ଓମେନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ନେରୋ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ସେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଯେପରିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି କମ୍ପଲସରି ୟୁନିଭର୍ସାଲ। Secondary education including technical and vocational should be generally available, accessible to all the progressively free. Higher education should be accessible to all on the basis of individual capacity and progressively free. Those who had no education or had incomplete education also have the right to educational as adults। तो एटा हैला जे कोन ना एटा मु आपन डिस्कस करदला। तो जो माने कोन करछन ना अडल्ट्स माने अधारु तांके पाठ पढा बंद कर देले किंतु सेमाने कोन अधारु बंद कर दिसंती तो सेमानक मध्ये अधिकार अछि जे सेमाने पुणी थर तांकर पाठ पढा एजुकेशन को कंप्लीट करि परिबे माने पूर्ण करि परिबे। Professional training opportunities should have been made available to all professionals. Quality of education should be ensured through maintenance of minimum standards. Therefore, education has become a legal right. The directive principle of state policy by TPSP जहाँ हम कहते under the Indian Constitution stipulate that the state shall with the limits of its economic capacity and development state पाखे जो economic limit अच्छी और capacity अच्छी make effective provision for securing right to work to education public assistance in the case of unemployment old age sickness and disablement and other cases of unserved want माने कौन जो माने कि टिके अनएम्प्लॉय बेकारी अछंती ओल्ड एज अछंती सिकनेस अछंती तो सेमानकु किछि राइट माने कोन तांबे किछि करा जे प्रोविजन करा जिवो फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस। ओके नेक्स्ट पार्ट 445 says the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the amendment of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years माने 14 वर्ष पर्यंत तांकु दे मुक्त और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जिवो। ओके नेक्स्ट हम देखिबा द 2030 माने 2030 एजेंडा ऑफ फॉर UNESCO अंडर UNO सस्टेनेबल development goals to comprise 17 goals out of the 17 goal number 04 माने जो 4 गोल रही से गोल कौन ता इज द ग्लोबल कमिटमेंट टू एजुकेशन माने कौन ग्लोबल लेवल रे समस्त कमिटमेंट करा जो शिक्षा दिया जिवो। इट एम्स माने कौन ना 4 रो जो 17टा गोल रही लक्ष्य रही तार 4 नंबर जो गोल रही से 4 नंबर गोल है इट एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ओके इंश्योर कला जे समस्त समान आउ कोन क्वालिटी एजुकेशन दिया जिवो आ समानकर कोन लर्निंग अपॉर्चुनिटी को प्रमोट मध्ये करा जिवो जीवन सारा लाइफ लॉन्ग। ओके तो ए प्रकार किछि ता रहिছে आपण पढि परिबे पॉज करिकरी। नेक्स्ट देखिबा हमें बिसाइड दैट the following specific 5 sustainable development goals are taken with direct reference to education आउ ताको छाड़ी की मध्य आउ sustainable development goals मध्य ने जाई पारे एजुकेशन को नहीं जेपर कि health and well being gender equality okay decent work and sustainable growth responsible consumption and production माने कोन रेस्पॉन्स रहबा उतरे हमरो के जिंस हम कंजम्पशन करछंती आउ केते को जिंस हम प्रोडक्शन करछंती ता सहित क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ओके जेपर कि सब जते हम डिस्कस करबा ताले तो फास्ट होची हेल्थ एंड वेल बीइंग तो एटा कोन ना बाय 2030 इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग फॉर फैमिली प्लानिंग information and education and integration of productivity health into national strategies and programs। तो बिनर सब प्रोग्राम हो हमें कौन हेल्थ को वेल बीइंग हम कर पारिबा सबरी प्लानिंग मते जेपर कि सर्विस जेपर कि फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ into national strategies and programs। Gender equality कोन ना numbers of countries with laws and regulations that guarantee women aged 15 to 49 years access to sexual and reproductive health care information and education। decent by work and sustainable growth कोन ना by 20 ए सब कोन ना हम देखुछथि 2020 एजेंडा को देखुछन जहा कि UNSCO ओके by
2030 sustainability reduce the proportion of youth not in employment, education and training. Okay, next ହେଉଛି responsible consumption and production. ତ by 2030 ensure that the people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyle in harmony with nature. Climate change mitigation ଆସିବ improve education ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ improve କରିବା raise awareness and human and institutional capacity for climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning. नेक्स्ट टाइम देखिए कौन एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग. तो यह कौन ना एक्टिव लर्निंग और सेल्फ मॉनिटरिंग हम देखा. लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम जानले आगुरी जे लर्निंग शिक्षा होची गोटे कौन गोटे कंटिन्यू प्रोसेस. Higher education institutions are learning hubs. Students learning happens to classroom. Libraries higher education माने कौन classroom पे पाठ पढ़ती, library पाठ पढ़ती, reading तान पर कौन पढ़िया पे room थाए and through different activities. Teachers play an important role in motivating students. ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ जो टीचर थाନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ student ମାନଙ୍କୁ motivate କରିବାରେ important role play କରନ୍ତି. Their active participation different activities initiates the active learning process. Every student should be given opportunity to participate in the following activities. ଯେପରିକି participation in group learning, group discussion, new analysis, students presentations, seminar and quiz. ତ student ମାନେ जो group learning होची, group discussion ଆମେ discuss କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, ସେମିନାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, କୁଇଜ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି. ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍. ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ. ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ. ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଡିବେଟ୍ସ, ଯେଉଁ ସବୁ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଡିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନରେ ଯେପରିକି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26 ଏସବୁ ଦିନରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡିବେଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ ହେବ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର୍ସ ଏଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ସ. ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାର୍କୁଲାର, କୋ ସାର୍କୁଲାର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍କୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି. ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାର୍କୁଲାର ଅଛି, କୋ ସାର୍କୁଲାର ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍କୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି. ଦ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାପେନ୍ ୱେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍. ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ. ଦେ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ମନିଟର୍ସ. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଲ୍ଫ ମନିଟର ହେଇପାରିବେ ନା କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯେ ନିଜେ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା, ନିଜର କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା, ପ୍ରଗତି ହେଲା. ଓକେ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଆହୁରି ଭଲ କରିବା. They are very particular about their studies, collections of book from library, gaining knowledge from teacher and classmate and self studies. Self monitoring of students happens when they clarify their doubts, adopt discipline behavior, observe punctuality, guide their lives for a better career and involve themselves in learning process. କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା 2 ମାର୍କ୍ସ ଆସିପାରେ. ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କ୍ଲାରିଫାଇ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନକୁ କ'ଣ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ କରିବେ, ପ୍ରୋକ୍ରାନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କାମକୁ ଯେଉଁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ତାହାର ସେଥିରେ ରହିବେନି, ଗାଇଡ୍ ଦେୟର ଲାଇଫ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବେଟର କ୍ୟାରିୟର. ଆଉ କ'ଣ ନିଜକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କିପରି ଭଲ ବେଟର କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବି. ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭ ଦେମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍. ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଭାଗ ଦେଇପାରିବେ, ଭାଗ ନେବେ. ଓକେ, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫଲୋସ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍. The college embines provides a lot of opportunities for self-learning and self-monitoring. It's in our hands. ଏହା କ'ଣ ଆମ ହାତରେ ଅଛି to avail the learning opportunities and monitoring our life for better and future career. ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିପାରିବା ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବା, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବା. ତ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଜୁକେସନର ମିନିଂଟି ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ ବା ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଦେଖିଲେ. ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କୋ ସାର୍କୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାର୍କୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖିବା. ତା ସହିତ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2ର
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ को सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट्स लाइफ एवं नोटा क्वेस्ट फॉर ओनली डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन नेक्स्ट देखिए। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।